Годы шли, и Анна с Дмитрием жили тихо, но счастливо. Их дом стоял на окраине города, в старом саду, где весной цвели яблони, а зимой снег ложился так густо, что казалось, будто весь мир укутан в белое одеяло. У них родилась дочь, которую назвали София, в честь бабушки Дмитрия, которую он никогда не знал живой, но о которой рассказывала мать. София унаследовала глаза Анны, цвета осеннего неба, и улыбку, от которой становилось тепло даже в самые лютые морозы. Город давно забыл старую шутку Дмитрия. Теперь его уважали, он перестроил фабрику, поднял зарплаты рабочим, открыл школу для детей-бедняков. Анна стала известной портнихой, дамы из столицы приезжали к ней за платьями, потому что в ее швах была не просто нить, а душа. Но чем выше они поднимались, тем сильнее росла тень прошлого. Не все простили Дмитрия, и не все поверили в его перемену. Однажды зимой, когда Софии исполнилось 16, в город вернулся человек, которого Дмитрий боялся больше всего, его бывший лучший друг, Алексей. Тот самый, что когда-то громче всех смеялся над идеей пригласить Анну на бал. Алексей уехал в Петербург, проиграл состояние в карты, опустился, а теперь вернулся, чтобы отомстить. Он ненавидел Дмитрия за то, что тот стал святым, а сам он превратился в посмешище. Алексей придумал новый план, еще более жестокий. Он знал, что София, выросшая в любви и достатке, но все еще сохранившая простоту матери, собирается на первый в своей жизни большой бал, тот самый зимний бал в губернаторском особняке, где когда-то все началось. Алексей подговорил новых молодых повес, таких же пустых и злых, как они сами когда-то были с Дмитрием. Он распространил слухи, дочь бывшего насмешника думает, что может сиять, как мать. Посмотрим, как она упадет. Приглашение Софии было подстроено, его передали через старую знакомую, чтобы никто не заподозрил подвоха. София обрадовалась, она слышала от матери историю того бала, но знала только светлую ее часть, о том, как любовь победила зло. Анна, почувствовав тревогу, хотела отказать, но София сказала: «Мама, я не боюсь. Я хочу пройти тем же путем, что и ты. Если люди будут смеяться, я улыбнусь. Если будут молчать, я все равно буду собой». Платье София шила вместе с матерью. Оно было белым, как первый снег, с тончайшим серебряным кружевом, словно сотканным из лунного света. Никаких драгоценностей, кроме маленького медальона с портретом родителей, который Анна носила в тот первый вечер. Волосы София оставила распущенными, лишь тонкая лента перехватывала их у виска. Она была прекрасна, но не кричаще, тихо, глубоко, до дрожи в сердце. Ночь бала наступила. Дмитрий хотел поехать с дочерью, но София мягко попросила: «Папа, дай мне пройти это одной». Как мама когда-то, Анна поцеловала ее в лоб и прошептала: «Ты сильнее, чем думаешь. Помни, ты не должна никому ничего доказывать. Ты уже все доказала тем, что ты есть». Зал встретил Софию шепотом. Молодые люди, подкупленные Алексеем, уже ждали. Они переглядывались, готовые разразиться смехом, как только она сделает неверный шаг. Алексей стоял в углу, с бокалом в руке, глаза его горели злобой. «Сейчас, сейчас», — шептал он. Двери распахнулись. София вошла. И снова, как много лет назад, зал замер. Она шла медленно, но не робко. Голова поднята, плечи расправлены, в глазах свет, который невозможно подделать. Белое платье струилось, будто само по себе светилось изнутри. Ни тени страха, ни капли желания угодить, только чистота и достоинство. Тишина была такой густой, что слышно было, как падает снежинка за окном. А потом случилось то, чего не ожидал никто, даже Анна, которая стояла в стороне, незаметно пробравшись на бал, чтобы быть рядом с дочерью. Молодой человек, сын нового губернатора, Николай, шагнул вперед. Он был известен своей холодностью и гордостью. Говорили, что сердце у него каменное. Но в этот момент он подошел к Софии, поклонился и тихо сказал: «Разрешите пригласить вас на первый танец». Его голос дрожал. София улыбнулась и подала руку. Они закружились. И зал, который должен был взорваться смехом, взорвался аплодисментами. Сначала робкими, потом все громче. Дамы вытирали слезы, мужчины снимали шляпы. Кто-то крикнул: «Браво!». Алексей побледнел.
Его план рухнул второй раз, еще громче, чем в первый. Молодые повесы, которых он подговорил, теперь сами смотрели на Софию с восхищением. Один из них подошел к Алексею и сказал: «Ты ошибся. Она не падает, она взлетает». София танцевала, будто не замечая никого. Только раз она посмотрела в сторону матери, и Анна увидела в ее глазах то же спокойное сияние, что было у нее самой в тот вечер много лет назад. «Ты сделала это, доченька», – прошептала Анна, и слезы потекли по ее щекам. Когда музыка стихла, Николай не отпустил руку Софии. Он тихо спросил: «Можно узнать ваше имя?» Она ответила: «София, просто София». Он улыбнулся: «Для меня вы уже не просто». Алексей ушел с бала один. На следующий день он исчез из города навсегда. Говорили, что он уехал в Сибирь, что пил горькую, что умер в безвестности. Никто не искал его, а София, она вернулась домой под утро, сняла платье, повесила его в шкаф и сказала родителям: «Я поняла сегодня. Сила не в том, чтобы победить зло. Сила в том, чтобы не стать им». Дмитрий обнял дочь и впервые за много лет заплакал. Анна стояла рядом и гладила его по волосам. Они знали, цепь разорвана. То, что начиналось как унижение, через годы превратилось в свет, который теперь передавался дальше, от сердца к сердцу. И каждый год, в годовщину того первого бала, в их саду зажигали фонарики. И под снегом, тихо падающим с неба, три силуэта, отец, мать и дочь, стояли рядом и смотрели в небо. Они знали, настоящая красота не нуждается в доказательствах. Она просто есть. И этого достаточно, чтобы весь мир на мгновение замолкал в благоговении. Em meio às dunas douradas do deserto árabe, onde o sol escaldante beijava a areia infinita, vivia o cheque Khalid al-Rashid. Aos 45 anos, Khalid era um homem de imensa fortuna, herdeiro de uma dinastia de petroleiros que controlava vastos campos de óleo no Golfo Pérsico. Sua vida era um palácio de mármore e ouro, cercado por servos leais e conselheiros astutos. No entanto, por trás da fachada de poder, Khalid carregava um vazio profundo. Ele havia perdido a fé em milagres anos atrás, quando uma tragédia cruel arrebatou sua esposa, Aisha, em um acidente de carro nas estradas sinuosas de Dubai. Aisha, sua alma gêmea, partira levando consigo não apenas o amor, mas também a crença de Khalid em algo maior que o destino impiedoso. Desde então, o cheque se tornara cético. Milagres são ilusões para os fracos, murmurava ele em suas orações vazias na mesquita. Ele mergulhava no trabalho, expandindo seu império, mas nada preenchia o abismo em seu coração. Viajava pelo mundo em jatos particulares, negociando com magnatas, mas cada pôr do sol o lembrava da solidão. Khalid acreditava que a vida era uma sequência lógica de eventos, governada por contratos e números, não por intervenções divinas. Foi em uma viagem de negócios ao Brasil que o destino, ou talvez um milagre disfarçado, interveio. Khalid estava no Rio de Janeiro para uma conferência sobre energia sustentável. Cansado das reuniões intermináveis, decidiu passear pela praia de Copacabana ao entardecer. O ar salgado do Atlântico misturava-se ao som das ondas e ao riso distante de cariocas jogando futebol. Ele caminhava sozinho, vestindo um terno impecável que contrastava com a descontração tropical ao seu redor. Foi ali que ele a viu pela primeira vez, Sofia Moreira, uma mulher brasileira de 32 anos, com olhos castanhos que brilhavam como o sol poente e cabelos negros que dançavam ao vento. Sofia era uma artista de rua, pintando murais vibrantes nas calçadas de Copacabana. Filha de uma família humilde do interior de Minas Gerais, ela havia migrado para o Rio em busca de sonhos. Sua vida não era fácil, lutava contra a pobreza, cuidando sozinha de sua mãe idosa e de um sobrinho órfão. Mas Sofia carregava uma fé inabalável. A vida é um milagre constante, dizia ela, inspirada pela natureza exuberante do Brasil e pela resiliência de seu povo. Seus quadros retratavam cenas de esperança, flores brotando em favelas, crianças voando com pipas sobre o pão de açúcar. Khalid parou para observar uma de suas pinturas, um retrato de um pássaro libertando-se de uma gaiola, com cores vivas que pareciam pulsar com vida.
Quanto custa? Perguntou ele em inglês, com seu sotaque árabe marcante. Sofia ergueu o olhar, sorrindo com uma naturalidade que o desarmou. Para você, estrangeiro, é de graça se me contar por que seus olhos parecem tão tristes em um lugar tão bonito como este. Ela respondeu em um inglês fluente, aprendido em aulas noturnas enquanto trabalhava como garçonete. Surpreso, Khalid hesitou. Ninguém ousava falar com ele assim, com tamanha franqueza. Mas algo na voz dela, suave como uma brisa tropical, o compeliu a se abrir. Sentaram-se na areia, e pela primeira vez em anos, ele falou sobre Aisha, sobre a perda que o endurecera. Sofia ouviu em silêncio, seus olhos cheios de empatia. A dor é como uma onda, disse ela. Ela vem forte, mas se você nadar com ela, eventualmente chega à praia. Milagres não são mágicos, eles são as conexões que fazemos quando estamos abertos. Aquela conversa casual se estendeu pela noite. Sofia o levou a um pequeno boteco na Lapa, onde samba ecoava pelas ruas empedradas. Eles dançaram sob as luzes coloridas, e Khalid, que há anos não ria de verdade, sentiu um calor familiar no peito. Sofia contava histórias de sua vida, como sobreviver a uma enchente que destruíra sua casa na infância, encontrando força na comunidade, como pintava para inspirar outros a acreditar em segundas chances. Eu vi milagres todos os dias, afirmava ela. Uma semente que vira árvore, um sorriso que cura uma alma. Nos dias seguintes, Khalid adiou sua volta ao Oriente Médio. Ele e Sofia exploraram o rio juntos, subiram o Corcovado para ver o Cristo Redentor ao amanhecer, onde ela o desafiou a rezar não por obrigação, mas por gratidão. Olhe para isso, disse Sofia, apontando para a cidade aos pés da estátua. Milhões de vidas entrelaçadas. Isso não é um milagre? Khalid, cético, tentou argumentar com lógica, mas as palavras dela plantavam sementes de dúvida em sua descrença. A virada veio em uma tarde chuvosa. Sofia recebeu uma ligação desesperada. Sua mãe, Helena, sofrera um derrame e estava no hospital público, onde os recursos eram escassos. Sofia correu para lá, e Khalid a acompanhou, insistindo em ajudar. O hospital era caótico, com corredores lotados e médicos exaustos. Helena, uma senhora de 65 anos com rosto marcado pelo tempo, jazia pálida em uma maca. Os médicos diziam que ela precisava de uma cirurgia urgente, mas o sistema de saúde brasileiro, sobrecarregado, não garantia rapidez. Khalid, tocado pela vulnerabilidade de Sofia, agiu. Usando sua influência, contatou especialistas internacionais e transferiu Helena para uma clínica privada no Rio. A cirurgia foi um sucesso, e Helena se recuperou milagrosamente rápido. Sofia chorou nos braços de Khalid, agradecendo. Você é o milagre que eu pedi, sussurrou ela. Mas Khalid balançou a cabeça. Não, Sofia. Você é o milagre. Você me mostrou que a fé não é sobre esperar o impossível, mas sobre agir com o coração. Naquela noite, sob as estrelas da praia de Ipanema, ele se ajoelhou na areia e rezou pela primeira vez com sinceridade, pedindo não por riqueza, mas por amor. O relacionamento deles floresceu como uma flor no deserto. Khalid convidou Sofia para visitar Dubai, onde ela pintou murais em seu palácio, misturando elementos árabes e brasileiros, camelos dançando samba, dunas com sambaquis. Sofia trouxe cor à vida cinzenta de Khalid, e ele, por sua vez, ofereceu estabilidade a ela. Juntos, fundaram uma fundação para artistas de rua e famílias carentes, unindo os mundos distantes do Oriente e do Ocidente. Anos depois, Khalid olhava para Sofia, agora sua esposa, e para sua filha pequena, Aisha Maria, que corria pelos jardins do palácio. Ele havia perdido a fé em milagres, mas o encontro com aquela mulher brasileira mudara tudo. A vida, ele aprendera, era tecida de fios invisíveis de destino e escolha. Milagres não caíam do céu, eles nasciam do coração humano, da coragem de amar novamente. Sofia sorria para ele, pintando um novo quadro, um cheque e uma brasileira, de mãos dadas sob um céu infinito. Vê, dizia ela.
A fé sempre retorna, como o sol após a tempestade. E Khalid, com o coração transbordando, finalmente acreditava.